इनस्टांट छुई आचार रेसिपी नहीं आज मु आपण पाखक आसी आशा करे यही आचार रेसिपी भल लगे छुई कहीं आपण जो भी हेले अन्य कौन परिबा किंबा आंबरे मध्य इनस्टांट प्रोसेस द्वारा आपण आचार बनै पारिबे। बनेबा खूब सहज आउ झटपट वे रे हबो ता सहित टेस्टी मध्य हबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त स्वागत जनाउछि। ताहले चलंतु आचार रेसिपीटी स्टार्ट करि नबा। देखंतु सेति पय आमे नै जिबा छुई कणिया छुई मु एठी नैछि, आपण मध्य कणिया छुई नेबे जहा द्वारा कि आचार हमर रसदार रहिबो, खाइबा पय भलो लागिबो। ताजा ताजा छुई नेबे, बिल्कुल भी पोको वाला छुई नेबेनी। एबे आमे छुई को भलो भाबरे तार चोपा छडै दबा। बिल्कुल भी छुई बुढ़ा छुई नेबेनी, ता सहित पोको वाला छुई नेबेनी, ताजा छुई नेबे, कणिया छुई नेबे जहा द्वारा कि आचार भलो रहिबो बहुत समय पर्यंत, ता सहित हमर आचार मध्ये टेस्टी रहिबो। एबे चलंतु सबु छुईरु आमे चोपा भलसे बाहर करि दबा। आपण को जो वे ठीक लागिबो से वे फॉलो करिकि आपण सबु छुईरो चोपा बाहर करि नेबे। नहले आपण एई वीडियो को मध्ये फॉलो करि परिबे केमिति छुईरु चोपा बाहर करा जाय। छुईरु चोपा काढी देकी आमे भलो भाबरे ताकू धोई दबा। भलो भाबरे धोई देकी ताकू किछि समय पय ड्राई करि नबा, माने सेतिरु पानी भलो भाबरे आमे पोछि नबा। एबे चलंतु आमे छुई को सिझे नबा। सेति पय देखंतु गैस ऑन करिकि मु पैन बसै नेछि। पैन रे बसै नबा आमे 1.5 ग्लास पानी, ता सहित पकै नबा आमे एठी लूण। जेहेतु एई आचारटी को मु टिके स्लाइट लुणिया रखिबी, सेति पय एठी मु 2 बड़ चम्मच लूण पकै नेछि। जदि आपण मीठा आचार बनैया पई चाहुछंती ताहले लूणर परिमाण को कम रखिबे। देखंतु धीरे धीरे पानी हमर फुटी आसिलाणी। एबे काटी रखितिबा छुई को सेइथरे पकै नबा। आपण एई आचार करिकि आपण सांगे सांगे माने इंस्टेंट खाई परिबे, रुटी हो, परोटा हो किबा भात सहित मध्ये खाई परिबे। एबे फुटंता पानी रे आमे सबु छुई को पकै नबा। आउ एठी आमे हाई फ्लेम रे ताकू ढाकुणी घोड़ेकी ताकू भलो भाबरे फुटिया पई छाडी नबा, जेमिति कि से पूरा 50 रु 60% भलो भाबरे सिझी जिवो। मझिरे मझिरे आपण टिके ध्यान देई देबे, ताकू ढाकुणी खोलिकी देखि नेबे जेमिति कि छुई हमर बेसी सिझिबो नाही। जदि छुई हमर बेसी सिझि जिवो से फिटी जिवो, जा द्वारा कि मसला गळेले से पूरा फिटी जिवो। सेति पय छुई को आपण अधा अधी सिझेबे, जहा फल रे कि से धीरे धीरे से जार भितरे सब मसला और तेल सहित धीरे धीरे आहुरी जेतिकी दिन पर्यंत रहिबो तार टेस्ट बढ़ी बढ़ी चलिबो। छुई सिझिबा भितरे चलंतु यार मसला प्रस्तुत करि नबा। मसला को एठी आमे स्लाइड भाजी नबा। सेति पय गैस ऊपर मु एठी तावा बसे नेछि। आ एठी फ्लेम को आमे लो रखिबा। आ सेइथरे प्रथमे पकै नबा 2 बड़ चम्मच गोटा जीरा, सेई सेम परिमाण माने 2 बड़ चम्मच गोटा धनिया को पकै नबा। आ गोटे छोटो चम्मच कला जीरा को पकै नबा। एबे पकै नबा आमे सेइथरे 1.5 बड़ चम्मच पान महुरी पकेबा द्वारा हजम भलो होइताय, ता सहित हमर बास्ना मते भलो आसीबा आचार रे। एबे पकै नबा सेइथरे गोटे छोटो चम्मच मेथी, आ ता सहित पकै नबा आमे गोटे बड़ चम्मच धला सरिष। एबे एई सब जिंस को आमे पूरा लो फ्लेम रे ताकू टिके समय भाजी नबा, जेमिति कि मसलार गोटे बास्ना भलो बाहरी आसीबो। आपण हाई फ्लेम रे ए मसला को केबे भाजिबे नाही। जदि आपण हाई फ्लेम रे भाजिबे ताहले मसला सबु पड़ी जिवो, जा द्वारा कि हमर आचारटी पूरा खराब हे जिवो स्वाद रे आउ ता सहित बास्ना रे मध्य। लो फ्लेम रे भाजिबा द्वारा सबु मसलार अरोमा भलो से आसीबो, ता सहित स्वाद मध्य भलो से आसीबो। देखिबे एई मसला आपण जतबळे भाजिबे सेइतिरु बढ़िया बास्ना बाहरिबो। आ एठी आपण देखि पारुथबे मु ताको सामान्य एठी टोस्ट करूची, माने टिके टिके ताको हाथ रे मध्य एपड़ सेपड़ करि पारुची। माने ये स्लाइड एबे गरम अछि, बेसी गरम नाही, सेही अनुसार आपण गरम करिवे। बेसी ताको गरम करिबा दरकार पड़िबो नाही। जेतबळे देखिबे सबु मसलार गोटे बढ़िया बास्ना आसी जिवो, आ टिके टिके मसला हमर फुटिया पई स्टार्ट हे जिवो, सेतबळे आपण गैस फ्लेम को बंद करि नेबे। एठी जेमिति ये पूरा रेडी हे गलानी। एबे मसला को आमे ठंडा हबा पई छाडी दबा। आ सेई भितरे देखंतु हमर एटी छुई मध्ये 50 टू 60% बा अधा अधि भलो भाबरे सिझी गलानी। एबे याकू भलो भाबरे आमे पानी रु छाणी आनिबा। ता सहित आपण चाहिले यार पानी टिकु फोपाड़िबे नाही, कोनोसी डालमा तरकारी रे पकै पारिबे, काहे ना एई पानीटी देह पई बहुत हितकर। छुई को सब पानी रु आमे भलो भाबरे छाणी नबा, जेमिति कि सेइतरे पानी अंश बिल्कुल रहइबो नाही।
କୌଣସି ସଫା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଛୁଇଁକୁ ପୋଛି ପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ମସଲା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କୌଣସି କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ, ନହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ କୌଣସି କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଡ୍ରାଏ କରିନେବି। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଇଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଦବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଉପରେ ଆମେ ପକେଇ ନବା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟା ମସଲାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଉଡରଟି ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ନବା। ଏବେ ମସଲା ତ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଦବା ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଯୋଉ ତାୱାରେ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ତାୱାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କମ୍ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସେମ୍ ତାୱାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି କଡ଼େଇର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ଆଚାରରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରିନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ଆଚାରରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେଲି, ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଇ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ନା ତ ଏମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲ, ନା ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କଞ୍ଚା ତେଲ ବା କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଆଚାରରେ ଦେବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଚାରରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚାର ଉପରେ ପକେଇ ନବା। ଆଚାରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ଆଚାର କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଆଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରିବେ। ତେଲକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ମସଲା ଅଛି, ତେଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆଚାରକୁ ମିଠା ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ମେଲ୍ଟ କରିକି ଆଚାରରେ ପକେଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଲୁଣିଆ ଆଚାର ବନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚାର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଛୁଇଁ ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମସଲା ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଆଚାରକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଚାର ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କମ୍ ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଚାର ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆଚାର ତ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଆଚାର ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ 10 ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଦେବେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇ ଆଚାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଥିବେ, ମାନେ ତଳ ଉପର କରି ନେଉଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ ଆଚାର ବନାନ୍ତୁ ତାକୁ ଖରାରେ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଖରାରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ବଢିଯିବ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଚାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଥିବେ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଆଚାରକୁ ସଦାବେଳେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର କିମ୍ବା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଜାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଚାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସଫା ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଦା ଚାମଚ କିମ୍ବା ଅଦା ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଶିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଆଚାରକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ରଖିବେ ସେତିକି ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢିବ, ଫ୍ଲେଭର ବଢିବ, ବାସ୍ନା ବଢିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଚାରଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।